Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hoja di Turkcellisius dan hari ini kita masih ada di bab 3. Nah, sekarang kita mau bahas latihan soal sambungan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita udah bahas ini örnek atau contoh soal, sekarang kita mau coba isi pertanyaan di nomor 6 dan nomor 7. Oke, nah patokannya adalah rumus yang ada di kolom sini. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman udah hafal skemanya ya, skema yang ada di kotak ini nih, yang ada di kotak ini. Jadi kita bisa langsung cepet ngerjainnya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang belum hafal, nanti kita loncat aja, scroll up sama down ya, bolak-balik aja. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita ada di bagian sini, nomor 6. Nomor 6 itu soalnya adalah ketutup kan jadinya. Nah, ini ya. Jadi soal nomor 6 itu adalah aşağıdaki, di bawah ini, boşlukları, titik-titik nih yang bolong ini, bagian bolong ini, örneklerdeki, seperti di contoh gibi. Gibi itu seperti örneklerdeki gibi, seperti di contoh dolduralım. Kita isi yuk, mari kita isi titik-titik di bawah ini seperti di contoh. Oke, nah ini udah ada petunjuknya ya teman-teman. Jadi kalau di akhir ini ada tanda tanya, maka dia bisa negatif soru atau olumsuz soru, atau bisa positif atau olumlu soru ya. Nih, tapi kalau nggak ada tanda apa-apanya berarti dia bisa negatif atau dia bisa pernyataan positif. Itu petunjuk pertamanya. Kita langsung aja. Soal nomor 1. Ini ya. O itu orang ketiga. Kahve, kahve itu kopi. Save itu dari kata sevmek, cinta, suka. Kahve, save gitu ya. Kahve, save. Kalau orang ketiga dan ini tanda tanya, berarti gimana? Coba kita loncat ya. Geser sedikit nih di sini. Tanda tanya dan negatif soru. Nah, nanti kita akan ada di sini. Di mama. Jadi katanya kahve save, tanda tanya ya. Jadi kalau tanda tanya bisa ini atau bisa ini. Tadi pertanyaannya kahve save. Apa nih? Saya misalnya mau nanya, apakah dia suka kopi? Maka kita akan maka kita akan tulis pertanyaannya seperti ini. Kahve, apakah dia save? Nah, ini save-nya seviyor mu. Nih ya, karena itu ada di sini dan tanda tanya. Oke. Ini kebalik, maafkan. Ini positif soru, olumlu ya. Dan ini adalah negatif soru. Kahve seviyormu, kahve seviyormu. Kalau ini kan geliyormu. Kalau ini kahve seviyormu. Apakah dia suka kopi? Kalau kita mau ubah ke konteks tanda tanya negatif, maka pertanyaannya kahve sevmiyormu. Kahve sevmiyormu. Nih. Ya, tapi kalau pertanyaannya positif, maka ini kita hilangkan kahve seviyormu gitu. Oke, jadi yang bawah ini, nah nanti saya akan jawabnya agak cepat dengan asumsi teman-teman sudah paham. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman boleh sambil nyontek. Gak kelihatan lagi. Teman-teman boleh sambil ngeliat formatnya. Oke, itu ya. Jadi ini kahve, saya mau bikin positif aja. Kahve seviyormu. Kahve seviyormu. Apakah dia suka kopi? Gitu. Nomor 2. Onlar hafta sonları geç bla bla bla. Çünkü çalışmıyorlar. Nah, ini ada petunjuknya di sini. Karena çalışmıyorlar. Karena pada nggak kerja. Apa katanya di depan? Mereka hafta sonları, weekend,
Gauge itu telat. Kalk, masih ingat nggak? Kalk itu bangun. Kalk bla bla bla, karena pada nggak kerja. Mereka weekend telat bangun, soalnya pada nggak kerja, gitu kan? Karena pada nggak kerja pasti nih mereka telat bangun nih kayaknya, gitu. Nah berarti di sini bakal karena pernyataan negatif ini disebabkan oleh yang positif di sini, maksudnya positif di sini karena positif pada telat bangun. Jadi pernyataannya adalah betul mendukung positif. Apa sih? Onlar hafta sonları geç kalkıyorlar. Ya, geç kalkıyorlar. Mereka hafta sonları itu pada telat bangun karena çalışmıyorlar. Soalnya nggak kerja, jadi ya udah telat aja bangunnya, nggak masalah gitu. Oke? Jadi bukan geç kalkmıyor. Kalau geç kalkmıyor kan tidak telat bangun. Tidak telat bangun itu kalau weekday, kalau kerja jadwalnya. Tapi kalau weekend itu nggak kerja, jadi kalaupun telat bangun nggak masalah. Gitu maksudnya ya. Nah yang ini boleh kalkıyorlar, boleh kalkıyor aja, jadi larnya dihilangkan. Dua-duanya betul ya. Onlar hafta sonları geç kalkıyor. Itu boleh. Onlar hafta sonları geç kalkıyorlar. Itu juga boleh. Çünkü çalışmıyorlar. Tuh, nomor 3. Nomor 3 soalnya sen kamu. Sen yarın. Yarın itu besok. Arkadaşların. Arkadaş itu teman, ların itu kepemilikan ya. Sen yarın kamu besok arkadaşların, teman-teman kamu, ile itu dengan teman-teman kamu, buluş itu bertemu, to meet, buluşmak ya. Sen yarın arkadaşların ile buluş gitu. Besok kamu ketemu sama teman kamu nggak? Ya, saya bikin jadi pertanyaan positif deh. Sen yarın arkadaşların ile buluşuyor. Ingat ya, buluşuyor musun? Karena sen. Oke? Nanti lihat lagi formatnya. Buluşuyor musun? Kamu besok ketemu sama teman kamu nggak? Kalau nggak, aku mau ngajak kamu main misalnya. Nomor 4. Sen nih, nomor 4. Öğrenciler ödev yap bla bla bla. Öğrenciler jamak nih. Ödev itu PR. Yap itu mengerjakan. Saya mau bikin jadi pertanyaan negatif deh. Öğrenciler, student, ödev yap mı. Kalau negatif ingat ya ada mı atau mi-nya. Yapmıyorlar. Ini saya simpan dalam kurung karena artinya pilihan, boleh dipakai boleh tidak. Öğrenciler ödev yapmıyorlar. Öğrenciler ödev yapmıyor. Tuh, oke. Nomor 5. Telefonun kapalı. Telepon kamu kapalı, nggak nyambung, nggak bisa dihubungi. Telefonun kapalı. Kamu nggak ngangkat telepon nih pas saya telepon tuh. Kamu lagi kerja ya? Nah, misalnya gitu. Çalışıyor musun? Nah, ini saya langsung masukin aja. Çalışıyor musun? Kamu lagi kerja. Oke? Ya mungkin lagi sibuk orangnya. Makanya ada telepon dia nggak ngeh. Atau lagi sibuk, nanti aja ngangkatnya gitu. Nomor 6. Annesi onu çok özlüyor. Onu ara. Nah ini. Annesi ibunya, onu dia maksudnya çok özlüyor. Ibunya kangen banget sama dia. Gitu. Onu ara tek. Oke, ada ibu kangen sama anaknya. Kamu bisa teleponin nggak? Nah, gitu ya. Kamu bisa teleponin dia nggak? Nanyanya ke saya misalnya ya. Onu ara bla 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 itu. Onu ara ditambah lior. Masih ingat nggak? Itu akan menjadi A-nya lebur ya. Jadi onu arıyor musun? Onu arıyor. Onu arıyor musun? Arıyor. Saya bilangnya aru ini. Onu arıyor musun?
Boleh nggak kamu tolong teleponin dia, si anaknya maksudnya ya. Oke. Nomor 7. Aslı, Aslı itu nama orang, perempuan kalau di Turki. Aslı şimdi radyo dinle bla bla. Nah. Maafkan. Aslı sekarang, şimdi itu sekarang, radio itu radio, dinle itu mendengarkan. Aslı sekarang lagi dengerin radio, berarti Aslı şimdi radio dinle ditambah ior, jadi gimana? Aslı itu orang ketiga ya, ininya lebur ya. Ingat kalau vokal ketemu vokal salah satunya lebur. Jadi Aslı şimdi radio dinliyor. Oke. Nomor 8. Yemek sıcak. Yemek sıcak. Makanan panas, anget. Yemek sıcak. O la. O ye bla bla bla. Ye itu makan ya, to eat. Kalau di sini yemeknya itu sebagai objek. Kalau di sini ye-nya itu sebagai verb dari kata yemek. Oke. Itu makanan panas. Kamu mau makan itu enggak? Gitulah ya. Oh, di sini tuh maksudnya makanannya. Oke. Ya. Yemek sıcak. Sebentar nih, saya bisa salah nih ya. Yemek sıcak, makanannya panas, makanannya masih panas tuh gitu. Ini saya merefer ke, saya cenderung O-nya ini makanan ya, maksudnya O-nya. Jadi misal ibu saya bilang nih, yemek sıcak, makanan panas tuh. Oh iya musun, kamu mau makan nggak gitu ya. Atau misalnya dibuat kata negatif, kamu nggak mau makan, makannya masih anget tuh gitu. Berarti saya akan nulisnya O ye ditambah mior, karena negatif ya. Yemiyor musun. Oh yemiyor musun. Makanan panas. Oh yemiyor musun. Kamu gak akan makan itu gitu, karena mumpung masih panas. Nomor 9. Tapi bisa saya keliru ya kalau ada teman-teman yang kebetulan nyimak ini dan misalnya merasa menurutku ini begini, boleh ya, silahkan dikasih masukan aja di kolom komentar. Nanti apa istilahnya teh, kita review. Nomor 9. Bis konsere git. Konser kami konsere itu ke konser ya, konsere ke konser. Maksudnya gini nih. Nah, bis konsere git itu pergi bla bla bla. Çünkü biletimiz yok. Karena bilet itu tiket, biletimis tiket kami yok, nggak ada. Karena tiket kita nggak ada, berarti kalau kita nggak punya tiket bisa pergi apa nggak bisa pergi ke konsernya? Nggak bisa ya. Jadi negatif ini, bis konsere gitmiyoruz. Bis konsere gitmiyoruz çünkü biletimiz yok. Kita nggak pergi konser karena kita nggak punya tiket. Nomor 10. Hala itu bibi ya. Hala itu bibi dari ibu. Hala evdesin. Sebentar. Oh, sorry. Ini hala di sini bukan subjek, tapi hala tuh belum ya. Jadi hala itu bisa berarti bibi. Kalau kata ganti orang bisa jadi belum, yet, not yet gitu ya. Jadi di sini tuh konteksnya belum. Hala evdesin, kayak emak-emak ngambek ke anaknya. Hala evdesin, kamu masih di rumah gitu. Okula gel. Kamu gak akan berangkat ke sekolah gitu ya. Masih di rumah jam segini gitu kan, kamu gak akan berangkat ke sekolah. Okula gelmiyor musun. Kenapa musun? Karena sin, FD sin, sen orang kedua. Jadi okula gelmiyor karena masih di rumah gitu. Ini jadi negatif. Gelmiyor musun, kamu akan pergi ke sekolah gitu. Oke. Terus nomor 11. Masih banyak nih ya. Nomor 11.
Annem ile, anne itu ibu, annem itu ibuku, bersama ibuku, dengan ibuku. Annem ile, dengan ibuku, her sabah, setiap pagi, kahvalte, sarapan, et bla bla bla. Saya sarapan pagi bersama ibu. Karena annem ibuku, berarti yang di sini kata kerjanya adalah kata kerja saya ya. Annem ile her sabah kahvalte et ditambah your, ditambah karena benim ban. Nah kalau first T shop masih ingat nggak? F S T K C C H P. Nah kalau akhirannya ini nih T kan termasuk yang ada di sini ya. At dia akan berubah jadi D. Ediorum. Her sabah kahvalte ediorum, bukan etiorum. Ediorum. Oke. Harmonisasi. Nomor 12. Yaren. Nomor 12. Yaren itu besok. Yaren tatil, besok libur. Ben çalış. Yarın tatil, besok libur. Ben çalış, kalau libur gimana? Kerja apa nggak kerja? Ben çalışmıyorum. Gak ada titiknya. Çalışmıyorum. Yarın tatil, besok libur. Ben çalışmıyorum. Saya nggak kerja. Nomor 13. Film 20.00'da başla bla bla bla. 20.30'da başlıyor. Oke. Jadi film, ingat ya, dulu saya pernah kasih petunjuk. Kalau ada satu kalimat di tengahnya dikasih koma, biasanya itu adalah dua pernyataan yang bertentangan. Ya, apakah yang di depan negatif, yang di sini positif, atau sebaliknya, yang ini positif, ini negatif. Yang jelas dia bertentangan satu sama lain. Oke. Jadi kalau ada nomor 13 nih. Film jam 8 başla bla bla bla. Dia mulainya 20.30'da. 20.30'da başlıyor. Berarti kalau dia mulainya baru setengah 9, jam 8 udah mulai apa belum? Belum ya. Jadi film 20.00'da başlamıyor. Oke, başlamıyor. Negatif, belum mulai. Karena dia baru mulainya jam 8.30. Oke. Nomor 14. Yanlış otobüse biniyorsunuz. Yanlış itu salah. Yanlış otobüse, ke otobus, biniyorsunuz. Kamu, biniyorsunuz tuh kamu ya. Kamu naik otobus yang salah. Bu otobüs, nggak kelihatan. Panjang ya pertanyaannya. Yanlış otobüse biniyorsunuz. Kamu naik otobus yang salah. Bu otobüs Taksim'den geç apa nih? Kamu naik otobus yang salah nih. Misal saya mau ke Taksim nih. Tapi saya salah nih di bis ini. Berarti artinya si otobus ini Taksim'den geçiyor apa geçmiyor? Geçmiyor. Gak lewat Taksim. Oke. Nomor 15. Onlar her sabah spor. Ini pertanyaan. Onlar her sabah spor. Positif deh ya. Yapıyor. Gini. Onlar her sabah spor yapıyorlar mı? Mereka olahraga gak sih? Nah ini sekali lagi ini boleh dicantumkan, boleh tidak. Oke. Nomor 16. Siz İngilizce biliyor musun? Saya jawab bikinnya yang mudah-mudah aja ya. Nah, siz İngilizce biliyor musun? Hayır, bilmiyorum misalnya ya. Ben Türkçe biliyorum. Gitu. Oke. Itu ya, selesai. Bitti. Nomor 6 selesai. Nomor 7 lanjut atau nanti ya? Saya khawatir udah kelamaan nih. Tapi lanjut aja deh. Biar sekalian. Nah, nomor 7 ini tugasnya adalah apa? Aşağıdaki fiilleri. Nah.
Nih, kalau nomor 7, perintahnya adalah aşağıdaki fiilleri uygun boşluklara şimdiki zaman ile yerleştirelim. Jadi kalau ini tuh disediakan verb, beberapa verb, fiil ya. Ada 10. Ada 10. Nah, kita cuma dikasih tahu ininya aja. Nah, stok verbnya itu ada 10. Kita ditugaskan untuk mencocokkan ini ke dalam sini. Jadi kita hanya dikasih kata dasarnya, terus nanti kita sendiri deh tambahin your, mior, dan seterusnya. Oke? Tapi kita harus nebak yang mana yang cocok. Izle itu dari kata izlemek artinya nonton, oku itu dari kata okumak artinya baca, bit itu dari kata bitmek artinya selesai, soile itu dari kata mengatakan, soilemek, bashla itu dari kata bashlamak mulai, anla itu anlamak to understand, terus bulush itu bulushmak untuk bertemu, to meet each other gitu. Konush itu dari kata konushmak artinya ngobrol, ngomong. Yuru itu dari kata jalan, yurumek. Terus kulan itu dari kata menggunakan, kulanmak. Oke, kita isikan ke ke soal di bawah ini. Otukçe bilmiyor katanya. Dia gak ngerti bahasa Turki. Otukçe bilmiyor. Bu nedenle ini karena ini, nah bu nedenle karena ini, oleh sebab itu gitu ya. Itulah kenapa, makanya seni apa? Dia nggak ngerti bahasa Turki nih. Makanya dia nggak ngerti kamu. Seni ini yang kita pakai ya. Anliyor apa anlamiyor? Anlamiyor. Kan nggak ngerti bahasa Turki. Ini tuh konteksnya tuh kayak gini loh, kayak orang Turki ngajak ngomong ya banji atau orang asing. Kata temen yang orang Turki lagi, ih dia tuh nggak ngerti bahasa Turki, makanya dia nggak ngerti kamu ngomong apa gitu ya. Nomor 2, tiyatro 17.00'da bla 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 erken gel katanya ya. Tiyatro teater, film, teater film, sinema juga bisa. Tiyatro 17.00'da bla 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 erken gel. Ini jam 7. Apa nih biasa kalau kita bilang ke teman kita ini konsernya jam segini, datang lebih awal ya. Biasa apa? Jam segini tuh mulainya apa udahannya? Kalau disuruh datang lebih awal. Mulainya ya. Mulainya itu yang mana? Bash lah. Tiyatro 17.00'da başlıyor. Bash. Ini ada ininya. Başlıyor. Tiyatro 17.00'da başlıyor. Erken gel. Gitu ya. Nomor 3. Siz araba, kamu. Araba itu mobil, bukan Arab ya. Sis araba bla bla bla. Sis araba bla bla bla. Oh, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Apa kalau araba itu? Ini ya, kulanmak. Sis araba kullanıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Kamu pakai mobil. Kalian pakai mobil misalnya. Saya bikin statement positif. Nomor 4. Ders saat kaçta, nah ders pelajaran, kuliah, kursus. Ders saat kaçta bla bla bla. Kita kalau ikut ders itu biasa gimana sih? Bersemangat apa bosan pingin udahan? Biasa bosan ya. Ders saat kaçta bitiyor ya, karena kesel misalnya, pingin udahan. Jadi ini udahan jam berapa sih? Ders saat kaçta bitiyor. Nah ini. Atau misalnya kita SMS atau WA ke teman kita, kan kita mau janjian belanja misalnya, atau janjian ngapain, nah tapi teman kita masih kuliah, kita tanya der saat kaçta bitiyor, jam berapa dersnya udahan, nanti aku jemput kamu, nah gitu misalnya. Nomor 5 sen güzel şarkı, nah ini ada kata petunjuk nih. Sen güzel şarkı, san kamu, guzel itu bagus, indah, şarkı itu lagu. Kalau lagu digimanain? Dinyanyikan ya. Dinyanyikan itu dalam bahasa Turkinya adalah söyle. Kok shoy sih? Söyle. Söyle ditambah yor. Ditambah uyor. Musun. Ini kelihatan gak sih? Sen güzel şarkı şöyle
uyur musun. Jadi kalau ada dua gimana lebur salah satunya, jadi sen güzel şarkı apa nih, söylüyor musun, gitu ya, kamu bisa nyanyi bagus nggak, nah gitu. Nomor 6, ini kecilin ya karena sudah tidak muat. Nomor 6, annem ile babam telefonda, annem ibuku sama bapakku di telepon ngapain, konuşuyor ya, konuşuyor boleh, konuşuyorlar boleh, karena berdua gitu maksudnya. Annem ile babam telefonda konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ingat ini boleh dipakai boleh enggak. Annem ile babam telefonda konuşuyorlar. Nomor 7, Murat her hafta sonu maç. Murat her hafta sonu setiap weekend. Match itu match, pertandingan. Murat her hafta sonu match apa ya? Match apa ya? Kalau pertandingan tuh diapain sih? Oh, ditonton ya. Match izliyor. Tahu gak sih izliyor tuh dari mana? Sorry. Izle ditambah ior. Ingat kalau ada dua vokal salah satunya hilang. Izliyor. Murat her hafta sonu maç izliyor. Oke, nomor 8. Kami besok sore Kadıköy'de. Biasa kalau kita udah ngasih satu patokan tempat biasa ngapain? Ketemu ya. Biz yarın akşam Kadıköy'de. Ketemu itu apa bahasa Turkinya? Ketemu itu buluş. Buluş. Akal bulus. Buluşmak. Biz yarın akşam Kadıköy'de apa? Buluşuyoruz. Karena bis. Oke? Nomor 9. Onlar her gün parkta. Onlar mereka setiap hari parkta, di park ngapain nih? Di park tuh biasa kita ngapain sih? Ke taman yuk, ngapain? Jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan ini yürümek. Onlar her gün parkta yürü ditambah uyur. Ingat kalau tadi ya, kalau vokal-vokal salah satunya hilang. Nih, yürüyorlar. Yürüyorlar. Oke, onlar her gün parkta yürüyorlar. Terus nomor 10 terakhir, ben her ay bir kitap. Ben saya setiap bulan baca satu kitab. Nah, ini oku ya. Ben her ay bir kitap okuyorum. Oke? Ini ada uyor kan sebenarnya, tapi salah satunya kan lebur, salah satunya ngalah. Karena ini kata dasarnya ke sini, jadi yang ngalah ini. Ben her ay bir kitap okuyorum. Oke, bisa teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum. Görüşürüz.